बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पीटीवी न्यूज़ पर। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा इंशाअल्लाह सच तो यह है कि टाइटल से हम अपने सहाफ़ती सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमने साल 2003 में शुरू किया था। ताम ऑफ लेट ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से कुछ तब्दीली आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक ऑन ट्रैक। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो बड़ी कदावर सियासी शख्सियत हैं, मुल्क की सियासत में बड़ा नाम है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं, साबिक वज़ीर दिफा, और इस वक्त पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह हैं परवेज़ खटक साहब। सर, बहुत शुक्रिया पीटीवी के प्रोग्राम सचते को वक्त देने का। खटक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप माशाल्लाह एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने अपनी नई जमात बनाई है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से। साबका जमात पीटीआई को आपने खैराबाद कह दिया है। पीटीवी के नाज़रीन को बताइएगा कि क्या वजह बनी, आपकी एक रिफाकत रही, बड़े क्लोज रहे चेयरमैन पीटीआई के साथ, उनकी किचन कैबिनेट के मेंबर थे, 5 साल इस सूबे की वजारत आला की, फिर राहें जुदा हुई और एक नई सियासी जमात बना ली, वो भी मिलते जुलते नाम के साथ पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। देखिए, ये सोच इसलिए पैदा हुई कि मैंने 40 साल मेरा सियासत हो गई, जो भी पार्टियाँ आती अपना कमिटमेंट पूरी नहीं करती। हमने 5 साल हुकूमत चलाई, हमने पूरी पीटीआई की जो थी कमिटमेंट्स थी पूरे सूबे हमने पूरे किए। तो यही सोच कर रहा है कि मैं इनके पीछे क्यों जाऊं, इनसे तो बेहतर मैं डिलीवर कर सकता हूं, चाहे इस सूबे के लिए चाहे इस मुल्क के लिए। एक तजुर्बा भी था, मेरे साथ बड़े अच्छे दोस्त भी आए पार्लियामेंटेरियन, हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, हम इनके पीछे नहीं जाते। तो मैं तो इस कमिटमेंट से आया हूँ अपने आवाम के साथ कि जो हम कमिट करेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे। ऑलरेडी 5 साल हमने दिखा दिया है, रिफॉर्म दिखा दिए, पुलिस ठीक की है, मतलब एजुकेशन हेल्थ जो इदारा के हैं उसको हमने रिफॉर्म किया, और उसका नतीजा हमें 2018 के इलेक्शन में मिला। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इनके साथ जाऊंगा, इनकी खिदमत करूंगा, मेहनत करूंगा, और जब मौका आएगा ये किसी को पूछते भी नहीं है, ना आवाम को पूछते हैं। और जो हालात इस मुल्क में बन के ये इन्हीं वजह से, क्योंकि ये सिर्फ शोशा के लिए आते हैं, करप्शन के लिए आते हैं, कोई सोच नहीं होती कि भाई मुल्क में गरीब आदमी का क्या मसला है, आम आदमी का प्रॉब्लम क्या है। ड्राइंग रूम के सियासतदान हैं। तो हम इसलिए हम मैदान में आए कि हमने पहले भी डिलीवर किया, और यकीन हमें है, अल्लाह पर भी यकीन है कि इंशाल्लाह हम इस सूबे में और फिर आगे मुल्क में हम डिलीवर करके दिखाएंगे। जी, तो खटक साहब, ये मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा 9 मई के बाद आपने ये सोचा, तो सर ये क्या वजह बनी कि 9 मई के बाद आपको ख्याल आया? और दूसरा, आपने जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की बुनियाद रखी है, तो हमने देखा है कि उसके बाद एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बनी है, अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, उनका स्टार्ट भी आया है, आपका स्टार्ट भी। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि उस तरह परवेज़ खटक साहब की जो रेपुटेशन है वो उठान नहीं है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की, कि जोक दर जोक लोग आ रहे हों, जो तवक्को थी। इस पर भी क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये तवक्को टीवी दे रहा है। अच्छा, मुझे जो सूबे में नज़र आ रहा है आप देखते रहें, क्योंकि हमने जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाई है, हम ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन नहीं हैं। मैंने पूरे सूबे में हर ज़िले में मेरे राब्ते हैं, इलेक्टेबल्स भी हैं, पीटीआई के भी हैं, उनको डिफरेंट जगहों पर हम जलसे करें। इस 2 महीने में कम से कम 10-15 जलसे करके दिखाएंगे। 2 जगह हम कर चुके हैं, अभी 8 को भी हमारा है, फिर 14 को हमारा उधर DI खान में जलसा है, कोहाट में जलसा है, बुनेर में जलसा है, पेशावर में है, हर ज़िले में हम जा रहे हैं। तो हम तो आपको तभी नज़र आएगा जब अवाम हमारे साथ जो बड़े नाम थे, शाह फरमान, असद कैसर, आतिफ खान, शराम तरकई, जो जिन लोगों को आप पार्टी में लेकर आए, वो अपनी जगह मौजूद हैं। ये बड़े नाम कैसे होंगे? चेहरे जो थे, इसमें से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 70% तो ऐसे जिनका अपना वोट ही कोई नहीं, खाली चेहरे से मैंने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे साथ खड़े हुए वो लोग खड़े हुए हैं जिनका अपना वोट है, जिनकी अपनी ताकत है अपने इलाके में। मेरे पास जो 35-40 लोग इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं, उनकी अपनी वोट है, अपनी ताकत है, तब वो खड़े हैं। इन लोगों की हैसियत कोई नहीं, शाहराम वगैरह की कुछ थोड़ी है, बाकियों की तो वोट ही अपना नहीं है। तो मैं तो ऐसे लोगों के नज़दीक भी नहीं जा रहा जिसका ज़ाती कोई हैसियत ना हो, सिर्फ नाम से कुछ नहीं बनता। नाम वो पीटीआई का वोट था, उससे जीते हैं। मैं जब मैदान में आया हूँ, मैं पहले भी कई दफ़ा असेंबली में आ चुका हूँ, सीटें जीत चुका हूँ। बिल्कुल। तो अगर मेरी अपनी हैसियत ना होती तो मैं भी ना आता, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को मैं फेस कर सकता हूँ। मैंने इस सूबे में खिदमत की है, लोगों को रिफॉर्म्स किए, लोगों को बुनियादी सहूलतें दी हैं। उसका क्रेडिट तो चेयरमैन पीटीआई ले रहे हैं। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हमने ऐसी पार्टी चलाई कि तारीख बदली, और पहली जमात थी जो एक इलेक्शन जीत के दोबारा जीती 2/3। तो देखें, अगर वो क्रेडिट ले रही तो पंजाब में करके दिखाती, वफाक में करके दिखाती। कहाँ गया पंजाब जहाँ कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, पुलिस ठीक नहीं हुई, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं हुए, हेल्थ रिफॉर्म नहीं हुए,
लोगों को सहूलियतें नहीं दी गई। कई दफ़ा मैंने खान साहब को कहा कि आप यही चीज़ इम्प्लीमेंट करें पंजाब में, इरादा ही कोई नहीं था। फिर मैं आखिरी में मैं लड़ पड़ा कि इस्लामाबाद में करके दिखा दें। अच्छा, कि अब वहाँ थोड़े से थाने हैं, थोड़े पटवार खाने हैं, थोड़े स्कूल है, थोड़े अस्पताल है, इनको एक बेहतरीन बना दें और एक सैंपल बता दें और सबको कहें कि देखो हमने क्या करके। लेकिन इरादा ही कोई नहीं था, सिर्फ फ़ोटो शूट्स होते थे और मैंने नहीं देखा कि आवाम के डिलीवरी का हमने कुछ किया। अच्छा, 4 साल हमने हुकूमत की। यकीन करें कि मुझे शर्म आती है कि मैं आज इस मुल्क को नहीं बता सकता कि 4 साल में हमने कौन सा ऐसा काम किया जिसके लिए हम सब ने कुर्बानियाँ दी कि नया पाकिस्तान बनेगा, खुशहाली आएगी, डॉलर आएगा, इकॉनमी बेहतर होगी, इंडस्ट्री चलेगी। तो सब कुछ सिर्फ दिखावे के थे। तो अगर ये डिलीवर करते तो ये हमारे मुल्क के हालात ना होते। दूसरी बात ये है जिस पर मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, वो ये कि अगर इस मुल्क में ये 1.5 साल इंतशार ना होता, ये मुल्क पुरअमन चलता, तो ये कर्ज़ा IMF भी पहले आ जाता, इधर इन्वेस्टमेंट भी रुक गई। अच्छा, वो चाहते थे कि इस मुल्क में इंतशार हो और ये कोई हुकूमत कामयाब ना हो, और अभी तक वो ये लगा हुआ है कि ये मुल्क सेटल ना हो। और क्योंकि जब सेटल होगा तो वो तरक्की करेगा, तो उसका सोच ये है कि इंतशार फैलेगा और मैं ही इस इंतशार की वजह से मैं लोगों को जिस तरह हिप्नोटाइज़ किया हुआ है सबको कि नया पाकिस्तान बन आप रहा भी है। पहले हिप्नोटाइज थे, फिर नहीं, जब मैं- आप उनके साथ, आपने तो माशाल्लाह काफी वक्त मैं गुजारा। बताता हूँ ना, 5 साल मैंने यहाँ हुकूमत की, हमने डिलीवर किया, तो हमारी भी सोच थी कि आगे यही होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन होगी सब। 3.5-4 साल जो मेरा है, मुझे पता है, अल्लाह को पता है किस अजाब में हम रहे, आजाद में रहे। बहुत बड़े अजाब में। कई दफ़ा मैंने फ़ैसला किया कि मैं छोड़ने वाला हूँ, कई दोस्त हमें रोक लेते थे क्योंकि हमारे ताल्लुकात ऐसे थे। तो मुझे नज़र वो नहीं आया। मुझे जो दुख और अफसोस है कि लोगों ने इतना एतमाद किया, लोग खड़े हो गए, कुर्बानियाँ देने के लिए खड़े हो गए, लेकिन लोगों को क्या मिला? लोगों को महंगाई मिली। इसमें PTM का भी बड़ा हाथ है, जी। लेकिन हमारे PTI का भी बहुत हाथ है, क्योंकि अगर 4.5 साल में अगर हम कुछ ऐसे इकॉनमी के लिए बेहतरी लाते, इंडस्ट्री चलती, डॉलर बढ़ता, जैसे ये कहते रहे कि डॉलर की बारिश होगी, कहाँ हो गई वो बारिश? वो एक उसका तिनका, मुराद सही साहब कहते थे 100 तो अरब बस डॉलर आएगा। वो इसी झूठ मूठ से लोगों को बेवकूफ़ बना दिए। तो ये लोगों को समझ आ जाएगा। मैं तो सारा दिन यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आवाम को समझाऊँ कि आप गलत रास्ते में हैं। जो PTI के साथ खड़े हैं उनकी सोच गलत है, वो समझते हैं कि ये मसीहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब है अगर उसका शौक़ होता तो इस मुल्क में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, निज़ाम ठीक हो वो कहते सकता हैं है। जी कतकलान माजद, वो कहते हैं मुझे काम नहीं करने दिया गया, मैं तो कठपुतली था, सब तो वो जनरल बाजवा साहब जो रिटायर्ड आर्मी चीफ वो चला रहे थे। दूसरा खटक साहब, 9 मई का आपने कहा कि उस वक्त आपको रियलाइज हुआ, तो चेयरमैन PTI कहते हैं उसकी तहकीक करा दी जाए। वो तो कहते हैं हमारे बंदे ही नहीं थे 9 मई। देखिए, ये एक सोच होती है, सोच बढ़ती है, बंदों की बात नहीं होती। ये तो खैर अदालत जाएगा केस, और मैं बताऊं ये बहुत ख़तरनाक केस होगा। अच्छा। बहुत ही ख़तरनाक, सबसे ख़तरनाक होगा ये। समझ इसको हर इसकी चीज़ बाकायदा प्लानिंग की गई थी। आप तो बड़े टॉप एशेलॉन्स में से हैं ना, आप हो गए, शामूद कुरैशी साहब हो गए, हम तो यही सुनते थे और देखते थे कि परवेज खटक साहब हर वक्त का हिस्सा हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, परवेज खटक साहब लीड करते थे। यकीनन ये सही बात है कि हमें देखें, हमें सियासत पॉलिटिकल लाइन पे लगाया हुआ था। मैं यहाँ सदर बन गया, KPK। हमें मतलब है कि जल से जुलूसों में डाल दिया, लोगों को निकालने पे। कभी जेल भरो तहरीक, कभी डंडे और गैस खाओ, और कभी ओथ लेते थे कि लोगों से ओथ लिया जी। कि हमारे साथ खड़े रहो। हमें ये नहीं पता था कि एंड में होगा क्या। और अलग एक टीम बनाई थी जिनको ये बताया गया कि जब मैं गिरफ्तार हूँगा आप सब ने यहाँ लोगों को लेके जाना है। ये हमें बिल्कुल जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर थे इमरान खान के साथ, किसी को भी ये पता नहीं था, किसी की राय भी नहीं थी। हम तो हमेशा अमन की बात करते थे, सुलह की बात करते थे, मान भी जाते थे, लेकिन सुबह फिर तकरीर कर देते। तो यही वजह है कि बाजवा साहब भी आखिर तंग आ गए, उसने हाथ ऊंचे कर ले कि बस मेरे बस की बात नहीं है, अच्छा, क्योंकि ये अपनी मर्जी चलाते, कोई पपेट नहीं था। ये गलत बात है कि मुझे काम नहीं करना, बाइख्तियार थे। टोटल बाइख्तियार थे, कोई रुकावट नहीं थी। ऐसी गपशप है, अगर एक अफसर लगाया हो तो लगाया हो किसी ने, लेकिन बाकी फुल बाइख्तियार थे, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन अपनी सोच ही नहीं थी। अब तो वो साइफर केस और दीगर केसेस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा रहे हैं, अब तो ICJ में जा रहे हैं। ये मैंने आज देखा है, वो चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो आई डोंट नो उसका। देखिए, मैं अदालत जो है ना उसने खुद फैसला करना है, चाहे उधर वकील पे जाए, चाहे अमेरिका में जाए। कानून तो पाकिस्तान का चलेगा, ठीक है। कानून तो हमारे मुल्क का चलेगा। अमेरिका का कानून तो यहाँ नहीं चल सकता, यूरोप का तो नहीं चल सकता। पाकिस्तानी कानून, पाकिस्तान की अदालत, उन्होंने फैसला कर रहा है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ باہر بھاگ رہے ہیں. پھر پاکستان میں سیاست کریں گے, پاکستان کے قانون پہ عمل کریں گے, تو پاکستان سے باہر جانا میرے خیال میں اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو کہ آپ نے کہا کہ جو آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, مینڈیٹ لے کر آئیں گے. حکومت بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حقائق پر مبنی غیر روایتی حل تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہے. عام انتخابات کے انعقاد جلد از جلد کرانے کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یقین دلایا ہے کہ ان کی حکومت بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حقائق پر مبنی غیر روایتی حل تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہے. عام انتخابات کے انعقاد آئین کے مطابق جلد از جلد کرانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے. بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حقائق پر مبنی غیر روایتی حل تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بجلی کے بلوں کے معاملے پر مالیاتی اداروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے حقائق پر مبنی فیصلہ کرے گی. گردشی قرضہ, بجلی چوری اور لائن لاسز بڑے چیلنجز ہیں. حکومت احتجاج کرنے والے لوگوں کے جذبات مجروح کیے بغیر اس مسئلے کا کم مدتی حل تلاش کرے گی. انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے جلد از جلد قانون کے مطابق انعقاد کے لیے سہولت فراہم کرنا عبوری حکومت کا مینڈیٹ ہے. آئین کے مطابق مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ضروری ہیں. مزید نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی تشکیل نو کیے بغیر عبوری حکومت نے معاشی بحالی میں سہولت کے لیے سرمایہ کاری کے حصول کی پالیسی پر توجہ مرکوز کی. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل معاشی بحالی کی حکمت عملی ہے جس میں زراعت, معدنیات, دفاعی پیداوار اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. اپنی حکومت کے معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2 یا اس سے زیادہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی فوری نجکاری کی جائے گی. بجلی اور ٹیکس کے شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے. حکومت وسط مدتی اصلاحات کی بنیاد فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت معاشی منصوبہ بندی کے لیے اسٹریٹجک راہ متعین کرنے کے لیے قابل عمل حکمت عملی تشکیل دینے کے لیے پاسبل عمل پیرا ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. آغا مسعود خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا مسعود, اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے تفصیلاً. جی بالکل, آج وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جو یہ گفتگو تھی یہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ تھی, اور اس میں نگران وزیر اعظم نے ایک بات پھر یہ اس عزم کا اظہار کیا کہ جو نگران حکومت ہے وہ بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو حقائق پر مبنی غیر روایتی حل ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کے لیے کوشاں ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا تمام جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ اس حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر اعظم نے اس بات کا بھی اس اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ جو عام انتخابات کا انعقاد ہے وہ جلد از جلد کرانے کے لیے ہر ممکن معاونت جو ہے وہ یہ حکومت فراہم کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو معاونت کے لیے کہا جائے گا اس کے لیے ہر ممکن جو تعاون ہے وہ فراہم کیا جائے گا. جو بنیادی چیز تھی جو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے نمائندے تھے انہوں نے مختلف سوالات جو ہے وہ قومی حوالے سے اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی تناظر میں تھے وہ سوالات کے جن کا نگران وزیر اعظم نے بڑے احسن انداز میں جواب دیا. اور انہوں نے ایک بار پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت جو بجلی صارفین ہیں ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام جو ممکن تلاش جو غیر روایتی حل ہیں اس کی تلاش کے لیے کوشاں ہیں. اور اس حوالے سے پوری کوشش ہے کہ اس حوالے سے جو صارفین ہیں ان کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو معاملات زیر غور آئے اس گفتگو میں اس میں وزیر اعظم نے اس بات کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے توجہ مبذول کروائی ان نمائندوں کو کہ جو حکومت ہے انہوں نے بجلی کے بلوں کے معاملے پر جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کو جو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کے اس جو بجلی کے جو بلوں میں ان کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا جو بھی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کمٹمنٹس ہیں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ وہ ہم ہر صورت جو ہے اس کی پاسداری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے بھی جو ذکر ہوا اور جو سوال ہوئے اس کی نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اس حوالے سے جو بھی لیفٹ اوور ہے
وہ کیونکہ جس طرح انخلا ہوا ہے اس سے یہ جو تمام جو اسلحہ ہے اور جو گولہ بارود ہے وہ ممکنہ طور پر جو ہے جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس ایشو سے بہتر طور پر نپٹا جا سکے۔ جی آغا مسعود خالب آج اس حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ حکومت بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حقائق پر مبنی غیر روایتی حل تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد جلد از جلد کرانے کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو۔ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی سطح پہ ووٹ لے کر آگے آئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ان کے مد مقابل ہے، اور ان کے جو آزاد بھی جیتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بھی انہی کی پارٹی سے وابستہ لوگ ہیں۔ تو خٹک صاحب، یہ جو عوام میں ان کی مقبولیت ہے، اس کا آپ کے پاس کیا تو ہے؟ دیکھیں، عوام میں مقبولیت جو ہے نا وہ ہے کیونکہ میدان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ جب یہ تحصیل الیکشن پشاور کا ہوا اس وقت ہماری پارٹی نہیں بنی تھی، ہم مقابلے میں تھے ہی نہیں۔ یہ بلدیات الیکشن کیا چھوٹے چھوٹے 600 ووٹ 500 ووٹ 60 سیٹوں میں صرف 14 جیتے، تو یہ کون سی بہادری ہوئی؟ مطلب میں اپنے نوشہرہ میں 1 سیٹ تھی، وہ ہم جیت گئے، لیکن ہم نے پروپیگیٹ نہیں کیا۔ میرے اپنے گھر سے بندہ کھڑا تھا لیکن وہ 600-800 ووٹ لے کر جیت گیا اور لیڈ سے، تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں کہ نوشہرہ میں خٹک صاحب کو ووٹ نہیں ملے گا، خان صاحب کے بندے کو ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویلاگز چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ یار جھوٹوں کے پلندے میں کیا کر سکتا۔ وہ یہاں پر میں نے وہ سوشل میڈیا چیک کیا، 80% نوشہرہ کے نہیں ہیں۔ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے وہ انٹرویوز آپ ذرا چیک کریں نا کہ کیا ہے سارا گپ، ایک انہوں نے، میں نے کہا ایک ہوا بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا کا بہت بڑی ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ لیکن امپیکٹ تو پڑتا ہے خٹک صاحب، آپ اس سے بیوقوف آدمی کی پڑتا ہے، عقل ہو تو یہ جھوٹوں کے پیچھے نہیں بنے۔ اچھا، کیونکہ چیک کریں، دیکھیں آپ کا میں بتاتا ہوں سوشل میڈیا، آپ ایک گروپ چیک کریں سوشل میڈیا، وہ ایک جگہ ہٹ کریں گے، 70 80 100 بندے بٹھائے ہوئے گالیاں دیں گے۔ جی، دوسرا پوسٹ دیکھیں وہی لوگ وہی ہیں، تیسرا پوسٹ دیکھیں تو وہی۔ انہوں نے ہر ضلع کی ایسی ٹیمیں بنائی ہیں کہ کوئی پوسٹ آئے گا آپ گالیاں دینا شروع کر دو۔ اور میں نے چیک کیا نا نوشہرہ کا خاص طور پر، وہی لوگ، اگر میرے ایک پوسٹ لگتا ہے تو 6 پوسٹیں لگتی ہیں، 6 پر وہی لوگ۔ عوام ہے ہی نہیں، عوام بیوقوف بن رہے ہیں، وہ سمجھ سارا پاکستان بول رہا ہے۔ ہم اپنا سوشل میڈیا تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ریبٹ کرنے کے لیے، ہم مقابلہ کریں گے ہر میدان میں۔ آپ اپنا حریف کس کو سمجھیں گے؟ آپ نے کہا نا آپ کی پارٹی سو کر دی تھی جب بلدیاتی انتخابات ہوئے اور میدان خالی، آپ نے جملہ استعمال کیا، تو الیکشنز بھی ہونے ہیں انشاءاللہ۔ اب تو الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی ذرا ارلی کر دیا ہے، نئی حلقہ بندیوں کا نومبر میں لے آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے جنوری فروری میں الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو جائے گا۔ آپ کا مد مقابل کون ہوگا؟ میں ابھی خود میدان میں نہیں ہوں تو حریف کیا ہوگا؟ یہ تو 2 مہینے کے بعد جب میں عوام میں جا رہا ہوں، میرے ہر ضلع میں پروگرام بن رہے ہیں، لوگ نکلیں گے ہمارے ساتھ، ہم پبلک دکھائیں گے تو پھر حریف کی بات کریں گے۔ ابھی تو میں کوئی کلیم نہیں کر رہا، لیکن مجھے نظر سارا صوبہ آ رہا ہے، میں سب سے رابطے میں ہوں، سارے صوبے سے رابطے ہوں، پنجاب میں میرے رابطے ہیں۔ تو جب ہمارے رابطے پورے ہو جائیں گے، ہمارے پروگرام شروع ہو جائیں گے، لوگ نکلنے شروع ہوں گے، تو پھر میں بتاؤں گا کون حریف ہے۔ جو زیادہ محنت کرے گا وہی اس ملک میں آ جائے، کیونکہ اس صوبے میں بہت بڑا گیپ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے ان لوگوں کو، ایک پی ٹی آئی کا ووٹ ہے یا جمعیت کا ہے، باقی تو فارغ ہے۔ اچھا، تو ادھر ہم نے کام کرنا ہے، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت یہ 6 مہینے میں رہی، 16 مہینے، یہ جو ابھی کے پی میں، اچھا کے پی پہ، اس کو پی ڈی ایم، وہ تو کے ٹی کا گورنمنٹ تھی، آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت۔ انہی کے وزیر تھے، آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ جیسے معلوم نہیں ہے، سب پتہ ہے، پھر کوئی بول رہے ہیں۔ چلیے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ویورز، ایک چھوٹا سا وقت دوبارہ لوٹ کے آئیں گے تو سینئر سیاستدان صدر ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے پرویز خٹک صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب سے ملکی سیاست کے حوالے سے، جو ملک کے معاشی اور سیاسی حالات ہیں اور ان کی پارٹی کے کیا اہداف ہیں اور کن چیلنجز کا ان کا سامنا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ انشاءاللہ 2 ماہ کے اندر
स्पेड वर्क करके फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आपको अपने इलेक्टोरल प्रोसेस का पता चलेगा। लेकिन खट्टर साहब, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। इलेक्शन में तो 4-5 माह रह गए हैं सिर्फ। ये मुझे पता है कि क्या करना है, हमारा पूरा प्लान है कि हमने कितने टाइम में अवाम के साथ पास जाना है, अपना मैसेज देना है, हमने आइंदा क्या करना है, इस सूबे के लिए, मुल्क के लिए मंशूर देना है, सबके दिमाग में डालना है कि हम इंशाल्लाह जो वादा और कमिटमेंट करेंगे पूरा करके दिखाएंगे। कोई लंबी कहानियाँ भी नहीं देंगे कि एक सुनहरे ख्वाब दिखा दें जैसे सब दिखाते हैं। हमारा मंशूर आप देखेंगे क्लियर होगा। अच्छा। और मेरी कमिटमेंट होगी कि जो मंशूर देंगे उस पर 100% अमल करेंगे। जिस चीज़ पर अमल नहीं कर सकेंगे वो देंगे ही नहीं। ये मेरे अपने पाकिस्तानियों से वादा है कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे और जो अमल होगा वो सही होगा, और जो काम करेंगे उसका ही वादा करेंगे। जो नहीं कर सकेंगे हम झूठे वादे नहीं करेंगे। आप खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अपने आप की पार्टी को महदूद करेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आपके बड़े पुराने जाहिर बात है दोस्त जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, उनसे भी कोई इंटरेक्शन है आपका? देखिए, इस वक्त तो मेरी ज़्यादा तवज्जो इस सूबे पर है। अच्छा, केपी पंजाब में भी काफ़ी दोस्त हैं, राब्ते में हैं। अगर वहाँ से ही टीम बन गई तो हम इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे और जगहों भी, लेकिन पहले मेरी तवज्जो इधर है। फिर पंजाब में राब्ते मेरे हैं, जहांगीर तरीन और अलीम खान से मेरे फ्रेंडशिप है, मेरा राब्ता रहता है। उनको भी मैं यही तजवीज़ देता उसमें हूँ। नहीं शामिल हुआ, अपनी पार्टी बनाना बेहतर समझ। नहीं, मैं सारी उम्र लोगों के लिए खिदमत करता रहा हूँ, हिम्मत करता हूँ, मैं किसी और के लिए क्यों करूँ? और फिर मेरे सूबे वाले किसी और के पास जाने को तैयार नहीं थे। अच्छा। उस पार्टी में एक भी बंदा नहीं था कि वो क्या मैं उधर जाना चाहता हूँ, ना दूसरी पार्टियों में। वो सबका ये राय थी कि हम अपना एक टीम बनाते हैं और आगे चलते हैं और मुकाबला करते हैं। झंडा और नाम बड़ा मिलता जुलता रखा है पीटीआई के साथ, ये हमारा भी अवाम में रेजोनेट करता है। नहीं, ये झंडा मिलता, रंग तो डिफरेंट मिलते रहते हैं। वो उसका नाम भी देखिए, हमने जो पार्लियामेंटेरियन इसलिए रखा कि मेरे साथ सारे पार्लियामेंटेरियंस आए सबके। देखिए, मैंने कोई ये फैसला, झंडा भी सबने मुतफिका बनाया, जो नाम भी है, जहाँ पर मैंने कुछ 30-35 जो हमारे साथ MPs थे, 6-7 MNAs थे, सबकी राय थी किसी को नाम को साथ पार्लियामेंटेरियन रखकर यही चलाना है। तो ये सबकी राय से बना, मेरा अकेला तो नहीं फैसला, हालांकि मैं कुछ और चाहता था। अच्छा, आप कोई और चाहते थे लेकिन उन्होंने कहा कि... मैं तो वैसे ही तंग आ चुका था इस नाम से ही। अच्छा, वजह क्या बनी वैसे खट्टर साहब? आप तो जैसे आपने खुद कहा कि आप उनके देखो, वजह ये टीम बनी, के मेंबर थे, तो ये खान साहब से कहाँ जाकर आपकी जो है वो... मेरे 3 साल से उनसे बहस कई चीज़ों पे होती है। अच्छा। क्योंकि एक तो वो कान के बड़े कच्चे हैं। आप जितनी मेहनत करें, जान लड़ा दें, खून दे दें, एक कोई कान में कह देगा तो तुम्हारी सारी मेहनत गई, ज़ीरो। दूसरा, वो किसी पर एतबार नहीं करता था। तो जो लीडर एतबार नहीं करता, बंदा कब तक खड़ा रहेगा? कि एक दिन ताल्लुक ठीक, अगले दिन ख़राब, उसको यकीन ही नहीं था। और दूसरी जो उसकी नफ़रत है, वो सियासतदानों की नफ़रत है। इलेक्टेबल्स को बिल्कुल बुरा समझ, वो कहते हैं वोट मेरा है, ये कौन है? वो तो कहते हैं खंबे को भी खंबे को भी खड़े करेंगे, पता चलेगा ना क्या होगा। जी देखिए, ये PTI 2010 के बाद उठी है जी। ये ऐसे नहीं उठी, इसमें इलेक्टेबल्स आए। एक जलसे से तो पाकिस्तान में नहीं उठ सकता। फिर लोग आना शुरू हो गए कि जब लोग देखते हैं कि पॉपुलर पार्टी बन गई तो लोग आना शुरू, इसमें ये सारे इलेक्टेबल्स आए। और जो इलेक्शन लड़ता है, जो अपने इलाके में था, उसके पास अपना खुद 10-15 हज़ार वोट होता है, वो खाली हाथ नहीं खड़ा होता। अब विलेज काउंसिल में खड़ा होता है तो उसको पता है कि घर से मेरे 100-150 वोट हैं तब खड़ा होऊंगा। तो ये जो इलेक्टेबल्स वापस जा रहे हैं, तो आप समझे कि हर हलके से 10-15 हज़ार लोग माइनस हो रहे हैं। और जब ये 10-15 हज़ार माइनस होंगे, ये आगे भी प्रोपेगेंडा करेंगे, बात करेंगे, साथ और लोगों को मिलाएंगे। ये टूट फूट का शिकार हो गया। पंजाब में ऑलमोस्ट सब इलेक्टेबल्स चले गए, KP में भी ऑलमोस्ट जिसका अपना वोट है। मैं इस वक्त 8-10 बंदों को छोड़कर कोई इलेक्टेबल PTI के पास नहीं रहा जिसका अपना वोट है। आप समझते हैं ज्यादातर आपस में जो इलेक्शन में ज्यादा इम्कान इलेक्टेबल्स के हैं, पार्टी वोट का कम है? देखिए, शहरों में पार्टी वोट होता है। अच्छा। गाँव का और डिफरेंट होता है। पार्टी वोट प्लस पर्सनल वोट लेकर आप सीट जीते हो। खाली एक बूथ खड़ा करके दिखा दें, मैं बता दूंगा क्या रिजल्ट होगा। तो आपने कहा कानों के कच्चे एतबार नहीं करते, तो ये फिर आपने 5 साल वजारत आला कैसे चलाई? उस वक्त मैं अपनी मर्जी चलाता रहा। वो कैसे चलाते थे और विफाक में जाकर नहीं चला सके? नहीं, उधर तो वो वजीर आजम था ना, तो यहाँ तो मैं चीफ मिनिस्टर था। मैंने यहाँ पर जो कुछ किया, अगर मैंने BRT बनाई, खान ने अपोज किया, नहीं बनने दे रहा था, मैं नहीं माना। मैंने कहा हमारे सूबे की, पेशावर की ये हार्ट है। और आज देखें, मुकाबला कर लें, पंजाब और इस्लामाबाद की जो राइडरशिप है 50-60 हज़ार से नहीं बढ़ी। कल मैंने मीटिंग की, यहाँ पर उनको बुलाया, आए हुए थे, 3 लाख हम क्रॉस कर चुके हैं एवरेज पे।
جی جی، اور میں دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ 40 قریب۔ بسیں اور ہو گئی، یہ 3.5 لاکھ پہ جائے گا۔ اچھا اور اب جو پلان بن رہا ہے انشاءاللہ یہ BRT سبسڈی فری ہو جائے گا، اگر اس پر عمل کیا گیا، تھوڑا سا کام ہے وہ، ان پر اگر عمل ہوا تو یہ سبسڈی فری ہو جائے گا، اور یہ دنیا کی تیسری BRT بنے گی جو سبسڈی فری ہے۔ اس وقت ہانگ کانگ میں اور سنگاپور میں جہاں سبسڈی نہیں، کیونکہ وہاں کمرشل پلازے بنے ہیں، اس کی انکم ہے۔ تو یہ تو پہلے نیب میں بھی بڑا چرچا ہوتا تھا کہ BRT میں بڑی مبینہ طور پہ کرپشن ہوئی ہے، بہت اور سارا کچھ کرپٹ ہو گیا، اور سارا لٹ گیا ہے ہاں جی، وہ پاکستان۔ تو کہہ رہے تھے پرویز خٹک صاحب اور مالم جبا اور BRT، ہم تو یہ سنتے تھے۔ یہ ہم تو انہیں سے سنتے ہیں جو خود لوٹ مار کرتے ہیں۔ ملم جبا پہ مجھے بدنام کیا، وہاں جھگڑا کیا تھا، آپ کو پیسوں کا تو نہیں تھا، جی وہ تو جھگڑا یہ تھا کہ ٹورزم نے ایڈورٹائز کیا کہ ہماری زمینیں، اور ایڈورٹیزمنٹ کی، لوگ آفر آ گئے، ایک ٹینڈر ہو گیا، فارسٹ والوں نے کہا کہ نہیں ہماری ہے، جھگڑا یہ تھا۔ پھر اینڈ میں کورٹ میں فیصلہ کیا، پھر کمشنر ملکن نے ساری ڈیٹیل دی، والی سوات کی، پھر ثابت ہو گیا کہ ٹورزم کا تھا، ختم۔ اور یہ BRT سر تو BRT میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مجھے انہوں نے کویشچن میں سارے ٹیکنیکل کہ نقشہ کیوں لیٹ ہو گیا، یہ جو ہے نا یہ بس ادھر سے کیوں جا رہی ہے، ٹیکنیکل چیزیں، اور سب کچھ یہ خالی یہ جو اس کی منظوری ہے خالی صوبے کے ہر ڈپارٹمنٹ سے ہوئی، ایکنک سے ہوئے، سارے پاکستان میں جو ادارے ہیں اس نے اپروو کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا اس میں بتاؤ اس میں چوری ڈاکہ کدھر ہے؟ اچھا یہ تو ٹیکنیکل سوال ہے، میں کوئی کلرک تو نہیں ہوں، میں کوئی وہاں پر انجینئر تو نہیں ہوں، تو میرے ساتھ کنسرن ہی نہیں ہے۔ 70% سوال کا تو میرے ساتھ کنسرن ہی نہیں تھا۔ اور یہ تو ایشین بینک کا پروجیکٹ تھا، ٹینڈر انہوں نے کیے، کنسلٹنٹ انہوں نے ہائر کیے، پیمنٹ وہ کرتے تھے، چیکنگ وہ کرتے تھے، بل وہ پاس کرتے تھے۔ ہمارا تو PDA صرف ایک فائنل چیک پہ دستخط کرتا تھا، میرا تو صرف کام تھا اس کا پروگریس دیکھتا تھا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مجھ سے یہ سوال کریں گے۔ میں نے ان سے سوال کیا مجھے بتاؤ اس میں پیسے کے لین دین کدھر ہے، کون سا کس نے الزام لگایا کہ میں نے کس سے پیسے لیے۔ اب ٹیکنیکل چیزیں جو بورڈ کر دیتا ہے، آج کل تو خیر نیب کو ختم ہی کر دیا، وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ تو سوال ہونے نہیں چاہیے تھے۔ اگر نیب ریوائو بھی ہو گیا تو میری نظر میں اس میں ایسی کوئی چیز ہے کوئی ایسی چیز نہیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نے ایز اے چیف منسٹر بہت سے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کے خود چلایا تھا، لیکن سینٹر میں وزارت دفاع بھی بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے۔ تو وزارت دفاع کا میں منسٹر تھا، پوچھ لیں جنرل سے پوچھیں، سب سے بڑے اچھے تعلق، اور کوئی ایشو نہیں آیا۔ آپ ہی کے دور میں ایز اے وزارت دفاع پھر ان کا 1 پیج ہے وہ پھٹ گیا، چیئرمین PTI اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راہیں جدا ہو گئیں، اور پھر وہ آپ نے نوٹ کیا چیئرمین PTI کبھی ان کو نیوٹرل، کبھی کن کن القابات سے نوازتے یہ تو رہے۔ ان کی ذاتی تھا، میرا تو ریلیشن ٹھیک تھا آخری دن تک، آج بھی رسپیکٹ ہے۔ وجہ پھر کیا بنی سر؟ پہلے تو بڑا آئیڈیل ریلیشن شپ تھا، آپ برج ہوتے ہیں نا، وزیر دفاع تو برج ہوتا ہے نا۔ کئی چیزیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وجوہات بہت زیادہ ہیں جو کوئی بھی برداشت نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ کہیں کہ یہ شابہ یہ کرو، اب یہ کرو، اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کرو، تو کب تک ہوگا؟ تو اینڈ میں ہینڈز اپ ہو گیا کہ یار کہ کب تک گرفتاریاں کریں؟ تو جو ہوا اس کا رد عمل آج خود دیکھیں، اسی مصیبت میں ہم پھنس گئے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، وہی ہوا۔ غلط کیسز بنے، مجھے بہت چیزوں کا پتہ ہے، اور ڈائریکشن ملی کہ یہ کیس کریں، یہ کیس بنائیں، اس کو گرفتار کریں، یہ کیوں نکل آیا؟ تو یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ تو ہمیں لیگلی ٹھیک کرنا تھا نا۔ اگر ہمارے انٹیریئر منسٹر تکڑا ہوتا، لا ہمارے ٹھیک ہوتی، قانون صحیح کرتے اور صحیح کیسز بناتے تو کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ ہیپ ہیزرڈ بس ایک بادشاہت ہے کہ یار اس کو پھانسی لگا دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بادشاہت ذہنیت ہے ان کی۔ لیکن ایک جگہ میں نے سنا آپ نے کہا، ان کا کہا کہ وہ لوگوں کو بولتے بڑا اچھا تھے، بڑا راغب کر لیتے تھے اپنی طرف، اور جس بات پہ سٹینڈ لینے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مطلب ہے کہ میں نے یہی کہا کہ وہ، کیونکہ اس کے دماغ میں اس وقت جمہوریت تو ہے ہی نہیں، اس کے دماغ میں ہے کہ یہاں پر انقلاب ہے، عوام کے تھرو میں طاقت سے آؤں اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے، میں تاحیات صدر بن جاؤں اور میں حکمرانی کروں، اور تو کوئی اس کا سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ ملک کا کیا حال ہو رہا ہے، اکانومی کدھر جا رہی ہے، انصاف کوئی نہیں ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، پولیس میں انصاف نہیں ہے، تعلیم کا انصاف نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ کام ہی نہیں کیا۔ اگر آپ لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو ان کے بیسک مسئلے حل کریں، جب تک بنیادی چیزیں حل نہیں کریں گے تو لوگ اس طرح تو نہیں کہ، لیکن چونکہ بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ عمران خان کیوں پاپولر، کیونکہ یہ باقی نالائق ہیں، وہ اس حل نہیں ہے کہ خدمت، ابھی PDM کی حکومت رہی، تباہی مچا دی، کچھ ہم نے مچائی، پھر آگے انہوں نے ڈبل مچا دی، یہ قرضے ہم بھی لیتے رہے۔ ہمارے دور میں ہم نے کون سی بہادری دکھائی تھی کہ ہم نے قرضے نہیں لیے اور ملک کی اکانومی ٹھیک کی؟ پھر 1.5 سال اتنا انتشار پھیلایا،
کہ یہ کامیابی نہ ہو سکے. وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں انتشار ہو، امن نہ ہو، خوشحالی نہ ہو، کیسے خوشحالی آئے گی؟ سب ترقی رک گئی ہے، سب کچھ رک گیا ہے، مہنگائی اس حد تک چلی گئی کہ میرے خیال میں اب تو میرے برداشت سے باہر ہے. عام آدمی، غریب آدمی کیا کرے گا؟ بجلی کا بل دے گا، گیس کا بل دے گا، کھانا کھائے گا، بچوں کی تعلیم کرائے گا، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اس کا حل کیا ہے پھر خٹک سے؟ اس کا حل ان لوگوں کے پاس ہے. میرے پاس ایک چھوٹا سا حل ہے. وہ ذرا بتائیے ہمیں. ہم کل بھی بولا ہوں، ابھی بھی بولتا ہوں. پاکستان جب تک ڈاکومنٹ نہیں ہوگا، جب پاکستان کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ دنیا کو دیکھیں، جو ملک ترقی یافتہ ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، ہر بندے کا ریکارڈ ہے کہ وہ کیا کماتا ہے، اس کی جائیداد کیا ہے، اس کا کیا ہے. اور وہ ہر ایک سارے وہ ان ملک میں ہر لوگ خود اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہاں تو بجلی بھی نہیں پیسے دیتے، چوری کرتے ہیں. پانی کا پیسہ نہیں دیتے. 520 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے جی تو بجلی کی. یہی مسئلہ ہے نا کہ یہ تو فیل ہو گئے نا حکومتیں. جو حکومت چوری نہیں روک سکتی، جو بجلی کی چوری نہیں روک سکتی، سسٹم نہیں دے سکتی، یہ تو کوئی بات نہیں کہ چوری ہو رہی ہے. یہ کوئی بات ہے کہ لاس ہو رہے ہیں. یہ ذمہ دار ہے نا، یہ لوگ ذمہ دار ہے کیوں ہو رہی ہے. یہ لاسز کیوں ہو رہے ہیں؟ گیس میں کیوں لاسز ہے، بجلی میں کیوں لاسز ہے، پی آئی اے میں کیوں لاسز ہے، ریل میں کیوں لاسز ہے. یہ سارے چیز یہ حکمران ذمہ دار ہیں. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. یونین سے ڈرتے ہیں، بھائی پرائیویٹائز کر دو. آپ سمجھتے ہیں ان کی نجکاری ہونی چاہیے؟ جو چیز نہیں چلتی دیکھیں میں بتاتا ہوں، حکومت کوئی کارخانہ نہیں چلا سکتی، جو مرضی کریں. جی. کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. جو حکومت کا کام یہ نہیں ہے، حکومت کا کام پالیسیز دینا، سسٹم بنانا ہے انڈسٹری کے لیے، اکانومی کے لیے، اور پھر امپلیمنٹ کروانا ہے لوگوں نے. اب یہاں پر یہ شوق پڑ جائے کہ حکومت کارخانے میں. میں جب یہاں وزیر تھا 88 میں انڈسٹری کا، تو کوشش میں نے کی کہ سارے جو کارخانے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دوں. ٹھیک. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ تباہی کیا ہے. یہاں پر ہمارا شوگر مل تھی، خزانہ شوگر مل. جب میں منسٹر تھا تو مجھے خط آیا کہ اس کو ایڈورٹائز کر کے اس کو بیچ دیں، کیونکہ اگر یہ نہ گیا، اگر یہ کارخانہ رہا تو ہماری ایس ڈی اے سرحد ڈیولپمنٹ اتھارٹی بیٹھ جائے گی. ہمارا سارا پیسہ اس میں جا رہا. تو میں نے ان کو کہا کریں. اس وقت آفر زبانی آئی کو 20-22 کروڑ. یہ میں آپ کو بات کروں 88 کی. پھر یہ اس وقت نہیں ہوا. ہماری حکومت 18 مہینے کے بعد ختم ہوگی. دوبارہ جب میں اس کے بعد آیا، 4 سال بعد حکومت پھر آئی 93 میں. پھر میں وہی انڈسٹری میں نے تو ایک خط آیا کہ خزانہ شوگر مل کو جلد از جلد بھیجا جائے، نہیں تو ایس ڈی ہماری بیٹھ جائے گی. جو پہلے ٹرم میں آیا تھا وہ پھر سیکنڈ ٹرم میں دوبارہ یہی لیٹر آیا. وہ پہلے خزانہ شوگر مل کے پیسے کھا رہے تھے، اور جب اس کو لوٹ لیا تو پھر کہتا اب اس کو بیچو، اب ہمارا ادھر سے ڈوب رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت جب یہ تھا قرضہ 1 روپے بھی نہیں تھا، اور مجھے پتا تھا کہ ایکسائز ٹیکس اس پہ لگ رہا ہے 2 سال کے بعد، اور یہ بہت بڑھ جائے گا. تو جب ہم نے دوبارہ بیچی، 20 کروڑ میں انہوں نے بیچی، 60 کروڑ اس پہ قرضہ چڑھ گیا تھا. تو مطلب ہے کہ آپ نے 4 سال میں 70-80 کروڑ کا نقصان اس بیوروکریٹس نے دیا. یہی لوگ بادشاہ بنے ہوئے، اپنے فائل پر جو لکھ لو جو مرضی. تو ادھر کا پیسہ ادھر سے کھاتے ہیں، ادھر کا ادھر سے کھاتے ہیں. سیاستدانوں میں پولیٹیکل ول نہیں ہوتی کہ فیصلوں پر عمل درآمد کرایا جائے، وہ کمی ہے. اس پہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں. وقفے کے بعد تو ضرور سوال میں آپ سے پوچھوں گا، اور دیگر پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کے حوالے سے ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویئرز. ہم گفتگو کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب سے. سر اپنا آرگومنٹ مکمل کیجیے گا. سیاستدانوں میں پولیٹیکل ول نہیں ہوتی؟ دیکھیں اگر ول ہوتی تو ہمارا ملک یہ ہوتا. ان کا نہ پولیٹیکل ول ہے، نہ وزڈم ہے، نہ ارادہ صحیح ہے، نہ نیت صحیح ہے. اگر ان لوگوں ان لیڈرز کی نیت صاف ہوتی، ارادے صحیح ہوتے، ول ہوتا، سوچ کے آتے، سوچ کے کام کرتے تو ہو سکتا ہے. میں صوبے کو 5 سال چلایا. پولیس کو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل لوگوں کے تابعدار ہو. آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ میں سنتا رہتا ہوں، امیر حیدر خان ہوتی صاحب، احمد ولی خان صاحب، وہ کہتے ہیں یار ان کا نہ بولو نا یار، وہ تو کھا گئے سارے ملک کا. اس کا کیا حقیقت ہے نا، وہ بھی ایک سر وہ سیاسی حقیقت نہیں ہے. وہ پتہ چل کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب کو تو پشت پناہی حاصل ہے، جس دن پشت پناہی نہ حاصل ہوئی تو وہ مقابلہ ہمارا نہیں کر سکتے. تو یہ پشت پناہی یہ لے لیں. مجھے تو نہیں کسی کی پشت پناہی چاہیے. یہ لے لیں، ان کو تکلیف بہت ہے. اگر بہت تکلیف ہے چیخے مارے، مجھے کیا. اچھا، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے لوٹا ہے ملک کو. دیکھیں سب کی تاریخ دیکھیں، میرا جا کے چیک کر لیں کہ میں آج سے 30-40 سال پہلے کیا تھا اور آج میرے پاس کیا جائیداد ہے.
इनका 30-40 साल सबका देखे इनके पास क्या था, भूखे नंगे थे। नहीं, ये तो वली खान, बादशाह खान, ये तो बड़ी बादशाह खान को अरबपति तो नहीं था, बादशाह खान तो यार कपड़े भी मेरे ख्याल में नहीं हफ्ते बाद खदड़ के पहनते थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन छोड़े, मैं ज़ात पे नहीं जाता। उनका ये वो आपके वैसे बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं। उनका क्रिटिक्स हो, मैं परवाह नहीं करता। मुझे पता है लोगों की इनकी हैसियत पता है, लोगों को पता है ये खुद क्या है। जब अपना गिरेबान साफ हो ना तो कोई किसी की परवाह आप कहते हैं पॉलिटिशियन में विल हो तो काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने देखा है ना, पुलिस ठीक हो सकती थी, हो की। एजुकेशन में आप देखें, हमने टीचर हाजिर किया, फर्नीचर दिया, नए स्कूल बनाए, 70,000 लोग कम बग़ैर सिफारिश के भर्ती हुए हैं, मेरिट पे भर्ती हुए हैं, हर जगह मेरिट चला है, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी मेरी हुकूमत में। हेल्थ कार्ड मैं लेकर आया हूँ, किसी को फिक्र थी गरीब आदमी के ये मर जाएगा, इसको क्या इलाज करना है। तो फिर दोबारा आप क्यों नहीं वजीर आला बने, जब इतने सक्सेसफुल थे, 2 अक्सरियत भी ले लिया 18 में, फिर तो आपका राइट बनता था। वैसे आपने ग्रुप भी शायद 45 MPs का बनाया यही था। बात है कि वो किसी पर एतबार नहीं करता। वो समझता है कि अगर ये आ जाए ये कहीं लीडर ना बन जाए। हालांकि खान साहब ने कहा था कि ये यहाँ से लीडरशिप बनेगी और मेरी पार्टी जमहूरी पार्टी होगी। खाक जमहूरी पार्टी, ये तो किसी को उठने जो थोड़ा उठता है उसका गला काट देता है। तो मेरा मतलब है कि वहाँ पर वो इज्जत ही नहीं है। एक सर, आपकी तो बसा देता रहा हूँ, आपकी फैमिली के तो बड़े लोग MNA MPA बने खान साहब के दौर में, दीगर जमातें तो ताना ही देती थी कि आप कहते हैं फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। परवेज खटक साहब की तो आधी फैमिली सियासत में। नहीं तो हम इलेक्शन से आए हैं, अभी भी इंशाल्लाह मेरे फैमिली सारी सीटें जीतेंगी। आपको पता है हमारे अपना वोट है, पहले भी हम जीते हैं, कोई पहली दफ़ा तो नहीं जीते। मैं तो 88 से जीत रहा हूँ। तो 7 साल पहले कौम सूबाई लड़ता था, फिर डबल लड़ा मैं पीपल्स पार्टी के दौर में, शेरपाव के वक्त में भी जीता हूँ। जी जी, मुझे तो वो फिक्र नहीं है कि वोट का। ये जो लोग कहने वाले हैं इनकी अपनी खुद ही हैसियत नहीं है, इनके टके की हैसियत नहीं है और लोगों के पीछे बातें। देखिए मैं ये बड़ा दुख भी होता है कि एक लीडर जो है ना वो अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाता है। जी। यहाँ पर सब बदतमीज़ कर दी। जो लीडर अपने लोगों को एक सही रास्ते पे नहीं लगाता और गालियों पर ख़ुद भी गालियाँ दे और औरों को भी गालियाँ सुनाए, तो क्या माशरा बनाए। ये माशरा बन रहा है कि अगर यहाँ पर कुत्ते बिठाए हुए हैं वो गालियाँ देते रहें। इसलिए ये मतलब मैंने तो अपने जो सोशल मीडिया के साथी हैं सबको मैंने कहा किसी को गाली नहीं देनी जी। आपने गाली का जवाब अपने काम से दिखाना। पोलराइजेशन कम होनी अपना बताए ना, अगर मेरे को पोस्ट आते हैं बताए ना कि इन्होंने क्या किया है पंजाब में, इन्होंने कश्मीर की हुकूमत बनाई, उधर क्या किया, गिलगित में क्या किया, यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में क्या। ये महमूद खान साहब जो अब आपकी पार्टी में, उनका भी तो हुकूमत थी ना सर यहाँ। तो वो देखिए इस सूबे में एक सिस्टम बन चुका था 4-4.5 साल। देखिए मैंने सब रिफॉर्म किए, सिस्टम बन गया, उसको आगे फॉलो अप करते रहे। तो एक सिस्टम बन चुका है, उसको चलाते रहे ठीक ठाक, कोई इशू तो था ही नहीं। हमसे पहले भी था। यहाँ पर क्या था जो मैंने हालात इस सूबे के देखे हैं, एक तबाही से सूबा गुजरा है, यहाँ पर धमाके होते रहे, लेकिन हमें कोई कंपनसेट नहीं किया। 4.5 साल हम लड़ते रहे कि हमें सूबे को कुछ दो। इस सूबे को एक प्रोजेक्ट मुझे दिखा दे PTI कि इस सूबे को कुछ दिया, कोई ना प्रोजेक्ट दिया ना हमें कोई फंड्स दिए। फाटा के लिए कमिटमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी कि 100 अरब रुपये सालाना मिलेंगे। हम खुद लड़ते रहे कि हमें ये हिस्सा दो, हिस्सा भी नहीं दिया। जो वादे किए वो भी नहीं पूरे किए। इस सूबे में निशान दिखा दें कोई कि हमारे PTI की हुकूमत है यहाँ पर कुछ ऐसा कारनामा किया। कोई सेहत कार्ड पे ज़्यादातर सेहत कार्ड तो उसने क्या किया, सेहत कार्ड तो मैंने शुरू किया। उसको ख्वाब भी नहीं पता तैमूर की झगड़ा को कि सेहत कार्ड क्या होता है। ये तो हमने शुरू किया, 18 लाख फैमिलीज़ को मैंने दिए, फिर महमूद खान ने सबका कर दिया। तो उसके तो इसमें क्या कारनामा ही कोई नहीं है। कोई नई चीज़ बता देना। सेहत कार्ड मैंने सारा किया, बिलियन ट्री सारे हमने चलाए, BRT हमने बनाई, स्वात मोटरवे हमने सूबे से बनाया। हमें बिलियन ट्री का कॉन्सेप्ट उनका नहीं था, मलिक अमीन असलम साहब भी बड़े कॉन्सेप्ट था, लेकिन ग्राउंड पे किसने करके, पंजाब में करके दिखाता ना। मैंने 3 साल में, आखिरी 2 साल में, हमने आखिरी 2 साल में ये कहा करना है, हमारा भी प्लान था। हमने 3 साल में 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाए ऑन ग्राउंड। कुछ नेचुरल ग्रोथ होती है, पंजाब में ये 50 करोड़ नहीं पूरी कर सकी। तो ये तो नहीं होती है कि मेरा एक सोच है और वो बस सोच ही रहेगी, इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा खटक साहब इस वाले से बताइएगा कि मुल्क की सियासत और सिक्योरिटी सूरत हाल, क्योंकि हम पेशावर में मौजूद हैं, बन्नू में इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सर ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अमन-ए-आमा की सूरत हाल है, इलेक्शन इन्हें आप कर पाएंगे, जल्द से जुलूस कर पाएंगे, जिस तरह के खुदकुश हमले दोबारा से शुरू हो गए? कोई ऐसा मसला नहीं। आपको 2013 भूल गया मेरा ख्याल है, वो जो रोज़ धमाके होते उसमें इलेक्शन हुआ था। 2014 के आखिर तक धमाके होते जब तक ट्राइबल में फ़ौज नहीं की। उस वक्त जो हाल था उसका तो 1% भी नहीं है।
तो इस वक्त तो आवाम में धमाके नहीं हो रहे, वो तो बाज़ारों में धमाके होते थे। जी ये तो फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसी चीज़ नहीं देखी कि इलेक्शन का ख़तरा। 2013 जितना ख़तरनाक था उसका तो 1% भी नहीं है। कोई ऐसे बहाना आपका अवामी राब्ता मुहिम में कोई मुश्किलात पेश नहीं है किसी भी सियासी जमात को? नहीं, वहाँ में कोई मुश्किलात है ही नहीं, और फिर अगर कुछ हुआ तो शहीद हो जाएंगे, ऐसे कौन सी बड़ी बात है। इतना बड़ा रुतबा मिल जाएगा, मुझे तो इसका फिक्र ही नहीं है। अल्लाह जो चाहे, देखिए अल्लाह जो करेगा वही होगा, इंशाल्लाह। इंसान क्या कर सकता है। मैं डरूं तो घर में भी कुछ हो सकता है, तो डर अल्लाह पर एतबार करो, डर कोई नहीं। नई हल्का बंदियों को आप सपोर्ट करते हैं कि होनी चाहिए? ठीक है, मैं तो आइन की बात करता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैंने जो देखा है वो ये है कि अगर नई हल्की मरदमशुमारी की नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर आर्टिकल कौन सा है उसमें लिखा हुआ है कि फिर इलेक्शन नई हल्का बंदियों से होंगे। मुझे तो ये नज़र आता है, बाकी अदालत को पता है। नहीं, आप समझती हैं अदालत में मामला जाएगा? उन्होंने तब शेड्यूल दे दिया ना, तो जरा पीछे भी आ गए 14 दिन। फैसले अदालत में होंगे, और इलेक्शन कमीशन अपना फैसला कर चुकी है। वो तो कर चुकी है कि दिसंबर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, अब कह दिया 30 नवंबर को जो भी है, जी। मतलब फरवरी तक ही जाएगा इलेक्शन। और मैं एक और बात ऐड करता हूँ, रोज़ कर रहा हूँ, अगर ये लोग कोर्ट्स में चले गए और चले जा चुके हैं उसकी वजह से और डिले होगा, क्योंकि ये चीज़ रुक जाएगी, कहीं स्टे हो जाएगा, 2-3 महीने स्टे हो जाएगा तो इलेक्शन जाएगा जून में। नहीं कि सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का, वो तो नजरसानी की दखल रद्द करके कहा इलेक्शन 90 दिन में ही होने। किधर है? वो जो 14 जुलाई को होने। किधर है? नहीं, अब तो वो नहीं हो सकते, लेकिन एक फैसला तो है ना। फैसला पता नहीं, फैसले को छोड़ें, अमल दरामद की बात करें, कोई फैसला नहीं है। अच्छा, टाइम पास कर रहे हैं सब। ये जब बड़े पोस्ट पे बैठ जाओ बंदा ना, बड़ा बेचारा हो जाता है। जो आसपास बड़ा, तो आप वजीर दिफा थे तो उस वक्त बेचारे तो नहीं थे ना? नहीं, बेचारा इस तरह बेचारा नहीं था, मैं कोई किसी दलदल में नहीं फंसा हुआ था। इस वक्त तो कोर्ट्स दलदल में फंस गई है। इसकी क्या वजह है दलदल में फंसने की? ये मुझे नहीं पता है, आप पास में सर, आप इतने serious आपसे, मैं तो आप लोगों से politician सुन हैं रहा हूँ, आप पता नहीं आप सच बोलते हैं लोग या झूठ बोलते हैं। आप ही बताते हैं कि इख्तिलाफ है, जजों में इख्तिलाफ है और ये हो नहीं गया। सर, हमने वो तो जजेस आपने उसमें लिखा है, नहीं, फैसलों में लिखा हुआ है सर। हम तो टीवी में देखते हैं, एंकर से सुनते हैं। जजेस साहबान ने तो मैं अपने तो फैसलों में कभी लिखा उनके बदले। किसी जज से मिला नहीं हूँ, मैं तो एंकर से सुनता हूँ कि ये इख्तिलाफ है और ये हो गया वो हो गया, तो हुआ आप बनाते हैं, फिर इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं। हम बेचारे हैं आप लोगों के सामने। अच्छा, ये मुझे बताएं, मुल्क की मईशत आप समझते हैं डॉक्यूमेंट हो जाए तो बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएंगे? सारे हल हो जाएंगे, एक मसला तो नहीं। और हमारी डिपार्टमेंट्स FBI और जो दीगर डिपार्टमेंट, उनमें ये कैपेसिटी है करने की? ये कैपेसिटी कुछ होती नहीं है, जो विल की बात है। ठीक है, मैं उस वक्त जब डिफेंस मिनिस्टर था, मैं सेक्रेटरी फाइनेंस जी, मिनिस्टर फाइनेंस से 2-3 दफ़ा मीटिंग की, खान साहब से कम 10 दफ़ा बात की। 2018 से पहले ये मेरा स्कीम उनके दिमाग में डाला, कैबिनेट में मैं बात की, लेकिन हर चीज़ हवा में। ठीक है, आप आज अमेरिका को, यूरोप को अनडॉक्यूमेंट कर दो, बिल्कुल सही। फिर क्या होगा? यहाँ पर लोग अमीर हैं, लोगों के पास पैसा है। मुझे पता है कि कोई साइकिल जो नहीं ले सकता था आज गाड़ियों में फिर रहा है, जो गाड़ी नहीं ले सकता था वो जहाज़ों में फिर रहा है, बंगले बन रहे, सबको बना, लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं दे रहे अपना। इस वक्त पाकिस्तान में 25 लाख लोग टैक्स देते हैं, 25 लाख में 20 लाख हटा दो तो सरकारी या 2000-5000 वाले 5 लाख लोग आपका मुल्क चला रहे हैं। और फिर जब आप टैक्स लगाते हैं उसी 5 लाख के ऊपर डालते हैं। वो तो बड़े बड़े इंडस्ट्री, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो कीमत बढ़ा देते, ज़ोर फिर आवाम से निकलता है। तो देखिए, जब तक आपके सही टैक्सेशन ना हो, सही अपना हक अदा ना करे तो ये नहीं। और है सिस्टम, कोई मसला ही नहीं है, कैपेसिटी वाला गप है। अच्छा, 2 बंदे बिठा दो वो सारा कर सकते हैं, ये कौन सा बात है? कंप्यूटराइज करना है, सबको फॉर्म देना है, उसको फिल करो, उसका पूरा सिस्टम मेरे पास है, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या कर सकते हैं। लेकिन बिल नहीं देखा मुझे खान साहब ने कई दफ़ा कहा कि तुम ठीक कहते हो। ये अभी आखिरी 6 महीने में कहते, मैं बैठा, मैं कि जी सुने मेरी बात, ये आप करें, आप सारी उम्र बादशाही करेंगे। तो कहते हाँ, तो ये तो तुम ठीक है। मैं क्या, मैं 4 साल से लगा हूँ, ठीक कहता हूँ, अमल आप क्यों नहीं करते? फिर तो देखिए, हमारे पास आप डॉलर, इतनी खुल के गुफ्तगू करते थे उनके साथ? मैं तो कभी जिंदगी तो में आप तो कह रहे हैं वो बादशाह ज़हनियत के थे, तो आप इतनी लोगों के लिए थे। देखिए, मैं उससे स्कूल में सीनियर था, आप मेरा एडिसन कॉलेज में? हाँ, मेरा भी एक उस वक्त रोब था। मैं हेड बॉय था, स्पोर्ट्समैन था, बड़ा कुछ। आज तक खान साहब ने मुझे सख्त बात नहीं की, हालांकि मैंने बहुत की। मुझे पता है कि मुझे सख्त बात, उसको पता है कि मैं सख्त जवाब दूंगा तो किस वो आपके एक और है जो सोनिया ने, चौधरी निसार साहब, उनको तो लें अपनी पार्टी में? 14 साल मुझे तो नहीं पता अभी, मैं तो अभी सूबे में लगा हूँ, मैं फेडरल में भी मुदाखलत नहीं कर रहा। तो मतलब आपने खान साहब को बहुत दफ़ा बताया कि ये स्कीम है, अगर इस तरह करें कभी आप मौका मिले आप पूछ लें कि परवेज खाटन ने क्या किया। अब तो अटक जेल में, उनके वकीलों को मुश्किलात, मैं तो यहाँ तक बताता था कि ये चीफ सेक्रेटरी गलत लगाए, ये IG करप्ट है, इसको लगाए,
फेडरल में सेक्रेटरी लगाते वो थे, आजम खान साहब तो सबको आपके बताते भी चीफ सेक्रेटरी थे, फिर बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। एडवाइजर्स गलत बनाते थे, स्पेशल असिस्टेंट गलत, जिसके पास पैसा होता था हम देखते थे काबीना में आके बैठ गए, भाई कौन है, पता चलता है फलाना आज बन गया, फिर पता करते थे किधर गया जी, वो फारिग हो गया, तो वो अपना काम करके फारिग हो जाता था। तो उसको वो असल में इम्प्रेसिव ब्यूरोक्रेसी से और पैसों वालों से, जिसके पास पैसा है आज के खर्च करे और वो खुश होगा, और बस फिर वो जब लूट के जाएगा तो फिर। मैं अभी मिसाल देता हूँ, मैं कश्मीर की मिसाल देता हूँ। मैं कश्मीर गया इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर का, तो मैं वापस आया तो ये अल्फाज में कि जी खान साहब, मैंने कहा हिंदुओं ने इतना जुल्म कश्मीर पे नहीं किया होगा जितना आपने किया। ये आपके अल्फाज थे? मेरे अल्फाज है, मैं झूठ तो बोला ही नहीं, ना बोलूँगा। वो किस सेंस में? मैंने कहा जो आपने वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके बजाय तो आप गधा बिठा देते, वो तो 24 घंटे में 22 घंटे नशे में होता है। और मैंने कहा जी ये मेरा अल्फाज, जी आप तो पैसों वाले आते हैं, हम खुश होते हैं, खर्चे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो जब जाता है तो क्या लेके जाता है। मैंने कहा जो जितना खर्च किया 3 गुना वो ले गया, उसके बदले वो फ़ायदे उठा गया और हम खुश किया बस। मैंने कहा बस इसी तरह पैसे वाले लाओ, हम मेहनत करेंगे और मज़े ये लोग करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सब प्रूफ कर सकता हूँ, मैं झूठ इल्ज़ाम नहीं लगाता। साइफर का क्या हुआ खटक साहब? ये साइफर का आप उसमें साइफर का आपको कुछ नहीं बताया है। था ये साइफर का, वो शाह महमूद साहब भी, जरा केस तो चल रहा है खान साहब देखिए पे, कैबिनेट के मिनट्स हैं, सब मौजूद जुडिस है, लेकिन हुआ क्या ये साहब? कैबिनेट मिनट्स हैं, हमारी जो मीटिंग के मिनट्स हैं मेरे पास मौजूद है। हमें तो ये बताया गया कि इस तरह वहाँ पर बात हुई और फिर कि ये हुकूमत ख़त्म करो, फिर हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो बात नहीं है कि उसने क्या कहा, उसने क्या। असल में ये कि ये सीक्रेट जी होता है और इस सीक्रेट को आउट नहीं कर सकते आप। तो हमने ओथ उठाया हुआ है कि हुकूमत के बारे में कोई सीक्रेट बात हो हम उसका बाहर नहीं निकालेंगे। जी मसला सिर्फ इधर आएगा कि आए ये सीक्रेट था और इसकी खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं, बस। और बाकी चीज़ें किस्सा कहानियाँ वो तो आप लोग वैसे ही लंबी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन किस्सा सिर्फ ये है कि आया आज ये कानूनी तौर पर ये अवाम में ये बात ला सकता था कि नहीं, ये भी अदालत में फैसला होगा। टूवर्ड्स द एंड आप समझते हैं, आपने बहुत सियासत देखी है, जो छोटी रीजनल पार्टीज होती हैं, जैसे आपने कहा बीकेपी तक आप अपने आप को महदूद रखेंगे, इससे अच्छा हेल्दी कल्चर होता है बड़ी पार्टी को तोड़ के छोटी पार्टियां बनना? नहीं, हमने तो पार्टी नहीं तोड़ी, पार्टी वो चलती रहेगी, हमारा उसके साथ कि क्या। आपने उन्हीं के लोग जो छोटी पार्टी साफ क्यों, हम मेहनत करेंगे, हम होगा आगे जाएंगे। हो सकता है कल हमारा किसी के साथ इत्तेहाद हो जाए, कहीं इकट्ठे इत्तेहाद हो, करेंगे आप? वो तो वक्त की बात है। अभी तो इलेक्शन तक नहीं, मैं वैसे आपका जहन किसकी तरफ मायला मैं ज्यादा है? इलेक्शन तक किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहा। अच्छा, इलेक्शन के बाद देखेंगे जो होगा, वो तो मेजॉरिटी जिसकी आएगी या सिंपल नहीं आएगी मेजॉरिटी, इत्तेहाद हो सकते हैं। हमारा झगड़ा किसी के साथ नहीं है। मैं तो तहरीक इमरान खान तो नहीं हूँ कि हर एक साथ झगड़ा करूँ। अच्छा, मेरे ताल्लुक सबसे अच्छे हैं, एनपी से भी, पीपल्स पार्टी से भी, नून से भी, सबके साथ अच्छे ताल्लुक हैं और वक्त पर हम फैसला करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, लोग कहते हैं आप नौशहरा में आपका क्लाउड है, आउटसाइड नौशहरा अपना क्लाउड बना लेंगे? देखिए मैं 2 महीने आपको टाइम देता हूँ, 2 महीने के बाद अब फिर मेरे से बैठना, मैं चलें बताऊँ, इंशाल्लाह। आप खुद बोलेंगे कि है। बहुत शुक्रिया प्रेस खटक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, परवेज खटक साहब सदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से हम खसूसी गुफ्तगू करते, बहुत सी बातें उन्होंने की, चशम कुशा थी। फीडबैक अपना दीजिएगा हमें ट्विटर और फेसबुक पर। कल तक के लिए सैयद अंवारुल हसन और सच तो है की प्रोडक्शन टीम को पेशावर से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।